26 days old ni mga bay, mga idol. Araw. Healthy buyag. Wala pa ta nakahatag ani og antibiotic. Sukad sa pagkapiso, wala pa nato ni na tagaan og synthetic antibiotic. Gamitan lang nato ni mga natural nga kuan, supplement. Para anang malunggay juice nga gihalo sa ilang painom nga tubig, o turmeric juice gihalo gyapon sa ilang painom nga tubig, o bee pollen granules halo sa tubig gihapon. Maoray atong gamit nya. 25 days pa ni siya. Medyo healthy kayo nya, maayo kay ilang pagtubo. Alright.